tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak, Akta Laut Wilayah 202, Akta 705 itu, dan hak negeri. Terima kasih dan salam sejahtera kepada yang berhormat. Belum dibincangkan karena keputusan pada waktu itu, pada masa PH ialah disari royalti minyak dan pembayaran tunai petroleum, mineral minyak dan medan minyak, Akta Laut Wilayah 202, Akta 705 itu, dan hak negeri ke atas belantara benua. Ini 4 PH punya Perdana Menteri pada waktu itu dan Ketua Menteri Sabah dan Sarawak memutuskan don't touch this first, we need to sit down dulu. So begitu sebenarnya yang telah terjadi di situ. So seterusnya namun walaupun banyak yang gantung karena 14 itu setuju untuk diselesaikan, tetapi belum ada tindakan susulan oleh karena memerlukan susulan tindakan dari segi perundangan, dari segi regulation. Then COVID came into the thing semenjak March, maka memang banyak yang tergantung. Tapi terusnya di bawah kerjaan PN, yang Perdana Menteri telah memulakan at least in the case of Sarawak to address perihal royalty belum, tapi perihal gas, dan sebagian banyak yang melalui perbincangan bersama dengan Kementerian Keuangan dan Menteri Kanan Fadilah dan Sarawak, dan mereka telah mencapai not all yet, tetapi dapat advance very high, including matters on pricing dan so forth. So it's not that Menteri, belum boleh saya banyak tanya soalan? yang telah berubah. Boleh minta penjelasan. Kota Belud. Saya mau address dulu kepada mereka yang telah membahaskan perkara ini. Kalau ada masa, saya beri kepada yang berhormat. Okay, thank you. So, setelah bincang ini dan baru-baru ini, just 2 minggu yang lalu, negeri Sabah telah memberi signal kepada pemerintah pusat to address the issue of gas untuk Sabah menggunakan approach yang telah digunakan oleh federal untuk menyelesaikan perkara ini dengan Sarawak. So, namun ini belum lagi secara rasmi kita baru bincang dengan Perdana Menteri 2 hari yang lalu, dan perkara ini akan dibincang dalam mesyuarat majlis, dan ini yang saya mau secara rasmi di Dewan ini, dan seperti mana yang dimaklumkan oleh yang berhormat Perdana Menteri bahwa satu jawatan kuasa ataupun majlis khas telah ditubuhkan oleh kerajaan pusat, diumumkan pada 16 September pada masa di Sibu itu, dan mereka akan bermesyuarat pada Isnin minggu depan di perkara-perkara yang outstanding dan juga perkara-perkara seperti yang Sabah ingin sentuhkan. Jawatan kuasa ini adalah disertai oleh yang amat berhormat Perdana Menteri, Ketua Menteri Sarawak, Ketua Menteri Sabah. We are, of course, we are thankful. It's a new government in Sabah, so can work with the federal government. Pada hampir 8 bulan tak ada discussion mengenai dengan MA63 karena perlu banyak
perhubungan yang rapat untuk menyelesaikan perkara ini. Ini kurang kinabalu disagree with me, tapi kita namun dengan ini boleh tanya soalan penjelasan. Susah, I will engage juga yang berhormat ini Menteri boleh tanya. Last one, bukan last one, before I buka ya untuk yang kalau tak boleh sentunau pun boleh nanti berucap minggu depan dalam jawatan kuasa peringkat jawatan kuasa GPM lah. Okey. Nah, dua perkara yang dibangkitkan juga, adakah mengatakan bahawa laporan akhir jawatan kuasa kabinet itu yang mereka telah bubarkan pada penghujung. Yang Hormat, Yang Hormat nak bagi pencerahan kepada Yang Hormat sempurna. Tidak bahas, saya beri keutamaan dulu kepada yang perlu dijawabnya. Yang Hormat, ada masalah. Saya pun turut kerja sekarang. Boleh bagi saya turut membahas juga. Rajin membahas. Okey. Adakah kerajaan bercadang untuk membentangkan laporan jawatan kuasa kabinet yang lalu kepada awam? Jawapan kita adalah, Tuan Speaker, tiada perlu untuk itu. Satu adalah ini bukan satu inquiry, it was a meeting ministerial with Sarawak government and federal. Okay, itu satu. So it was an inquiry. By obligation, you should be giving a report. But this is a governmental report. Kedua, okay, saya katakan tadi 20 perkara itu, tulak 4 yang tidak pun disentuh, okay, 3 yang selesai, tinggal 14 yang di situ. Most of them are still agreed in principle to be resolved. Tetapi belum lagi boleh dianggapkan sebagai selesai karena memerlukan perundangan. Artinya yang berhormat sempurna tahu just for water, just for in the case of energy, 4 undang-undang that you have to implement akta dan beberapa yang lain lagi. So you can say it is sudah solved. Okay, so it's not my job and our job to follow up the matter. Okay. Boleh tanya penjelasan. Okay, saya gulung. Adakah Penampang telah sentuh ini? Adakah kerajaan pusat bersedang untuk membentang lagi? Okay, pindahan untuk mencapai equal status dan bawa balik kepada parlimen yang dibawa oleh kerajaan PH, tetapi tewas dalam pengundian karena sebagian kami Sarawak khususnya tidak menyokong. Okay, karena kita mau perubahan di dalam artikel 1.2. Saya dalam pembicaraan dengan Perdana Menteri akan berbincang pada isu ini, akan perkara ini. Terpulang pada ahli yang berhormat dari Sabah dan Sarawak. Okay, I will do the engagement to sit down and if we can have the numbers to change, why not? I'm surprised why PS tetap menasukung. Dulu habis nasukung. Now we want the akta, the 1-2 lebih kuat. Because waktu itu Sarawak very persistent. Okay, mengatakan Sarawak inginkan number to change what? President to MA63. That's all. So I will engage Safi, yang buat sempurna and everybody, and let's do it together. If you ask me, I don't mind to tell the House. Prime Minister said he is open. Okay. But engage them. Are you going to have the numbers or not? Okay. Do you have the numbers or not? Saya rasa itu kebanyakannya okey lah. Kasih kawan. Dato' Speaker, boleh tanya Kuching soalan? Boleh tak? Boleh yang berhormat Bandar Kuching ingin bertanya soalan.
Yang Kuching dulu. Ya, saya kasih sama sempurna. Yang Sempurna dulu. Pak Sempurna Kuching ya. Satu, dua saja. Ya. Satu Sabah, satu Sarawak. Ya. Terima kasih Yang Berhormat Menteri dan terima Saya faham apa yang ingin disentuh. Tapi saya sudah katakan tadi dari segi mengeluarkan satu laporan daripada jawatan kuasa setakat ini tidak difikirkan perlu. Satu apa ucapan saya tadi pun almost two-thirds of what had been done by the committee since BN time up to PH time. So we will take it dari segi itu. Dari segi perihal yang spesifik about budget and so forth, you can sentuhlah dalam jawatan kuasa peringkat jawatan kuasa because you can bahas it from there. So I think, but saya hanya boleh beri jaminan bahawa kerajaan PN has benefited, okay, in the context of Sabah and Sarawak issues. They have learned a lot because, as I said, issues on MA63 is since the 80s, since the 70s and 80s. I think they want to benefit from the situation of what has happened in the past. Dulu, Tuan Speaker, saya close, okay, na bincang MA 63, na bincang 20 point IGC sama ni, itu setabu. Nah, Yang Berhormat Bintulu atang he benefited from hindsight lah, he from Langkawi. I was one of those arrested under ISA because bincang MA 63, bincang MA na begitu semua. So I think the things have changed and therefore they are learning from the past. And together, Saudara Sempurna dari the kerajaan in Sarawak, yang pembangkang in Sarawak, think the chief minister is willing to sit down. And as I head the ministry here, well, as I said, we either preserve Malaysia or the young people will begin to look at a different structure. We don't want that. We don't want that. But I think that the House, the YBs of the House, from Sabah, Sarawak, and from here, I hope we can do together for Malaysia, the real Malaysia. I think cukup lah. No, yang Berhormat Menteri. Baik, terima kasih. Ahli Berhormat, masa telah mencukupi dan sekiranya ada jawapan yang tidak di kesempatan masa boleh dibuat secara bertulis dan upload dalam portal. Minggu depan pun ada jawapan kuasa lah. Baik, terima kasih Yang Berhormat Menteri.